sa opening ni KFC guys. Nakikip open tayo dito. Yung surprise ako mo isa. Oh, this one! Oh, it's chocolate mousse guys. Hello, good morning. Oh my goodness, it's so many. Minimum purchase of 250 pesos po ay para makatanggap po tayo ng chocolate mousse. Kung pwede po ng dalawang number kunin natin. Tapos magkaibang receipt na may lamang 250. Okay, okay, thank you. Hi, harga kita di guys. Minimum 100 first 100 customer kita guys. So it's for Pwede man niya, miss ka dahil. here na tayo guys. Success ang pila. Waiting for our choco moist guys. Okay, for the opening tayo for today's video. Cute din ang choco moist guys. Big man siya. Large price na ini ko no guys. Ano na yung large? Large! Kasi guys, kung ano yung choco moist. Ay! Wow, cutie! Large, tapos ang regular. Wapo yan. Gani, damo pa gani. Yes, full man na guys ang ila upsize na price na 45. Upsize na pala ito guys. Hindi lang man ang ulo. So kasing damo na sa regular. Cake din na. Oo. Aray ko. Ha? Bado na stress ako guys sa amon nga large nga KFC. Sa amon large price plus 45. Diyos ko Lord. Grabe ka talaga KFC. 45 pa naman pa up size tapos up na up. Large na large. Large.